Zeynep dobro pogleda sliku Halilove majke, ali ne pokazuje ni jednu emociju. Alper prilazi govoreći da je to najvoljenija osoba u Halilovom životu, njegova majka. Zeynep tada priča sa dečakom i govori mu da on nije ništa kriv, te on odlazi kući. Halil uzima fotografiju i odlazi u svoj automobil, dok Zeynep kreće sa Alperom kod jednog čovjeka koji prodaje zemlju. Halil ne može da shvati kako Zeynep nije reagovala na ovu sliku, jer je siguran da je ona ta koja je gurnula njegovu majku. Da je to tačno, Zeynep bi se sigurno setila lica njegove majke, ali ona nije ništa uradila. Halil počinje da preispituje svoje odluke u životu i polako počinje da shvata da Zeynep nije to uradila, ali još uvek nije siguran. Zeynep odlazi sa Alperom kod tog čovjeka i on je prepozna. Zeynep također govori da je Alper dobar prijatelj od Halila Firata, a taj čovjek shvata da su ovo pošteni ljudi i spreman je da pričaju za prodavanje zemljišta. Alper se zahvaljuje Zeynep na ovome, govoreći joj da mogu otići negde na ručak, ali Zeynep to ne želi jer ima posla. Ona tada odlučuje da ode kod Halila, koji stoji sam na kiši na jednom mestu sa pogledom na more. Halil je zbunjen i ne shvata da je Zeynep došla. Ona mu govori da ga je zvala, ali on nije čuo, te njih dvoje zajedno ulazi u automobil i kreću nazad u vilu. Zeynep govori Halilu da nije mogla dugo da gleda sliku njegove majke, jer je to uvek posjetina njenog oca. Bol koji čovjek dobije kada izgubi najvoljeniju osobu je težak i posle toliko dugo vremena. Halil sada još više shvata da Zeynep nije loša osoba i ne bi ovo rekla da je uradila ono što on misli. Po povratku u vilu, Zeynep odlazi kod Selme u sobu i govori joj šta se desilo danas i da je Halil od tog trenutka skroz druga osoba i zbunjen je. Selma govori da ga je sigurno pogodio gubitak njegove majke i posle toliko dugo vremena, te da ga mora razumeti. Halil odlazi u svoju kancelariju i razmišlja samo o tome kako pravi grešku. On se seti da mu je Čemil rekao da porodica Slanli ide na odmor u tom periodu, te odlučuje da ode da ga pita lično. Halil prilazi Čemilu, a pored njih je Čana, koja je u kuhinji i sve sluša. Halil pita Čemila gde je porodica Slanli bila tačnog datuma 2009. godine. On se seti da su oni bili na odmoru, jer je tada bio njegov rođendan i to nikada ne bi mogao zaboraviti. Halil također pita za pljačku koja se desila u ovoj vili i da je taj čovjek otišao u zatvor, misleći na svog oca koji je nevino optužen. Čemil govori da Čanan to bolje zna i da nju pita. Halil prilazi Čanan, a ona je uplašena jer Halil sada može shvatiti istinu i da to nije uradila Zeynep, već njena ćerka Asu. Zumrud se budi i počinje da plače, govoreći Zeynep da želi da vidi fotografiju svog muža. Zeynep odlazi kod Halila u kancelariju kako bi zajedno otišli do ostave, jer želi da pronađe fotografiju svog dede u vojsci. Halil odlazi sa Zeynep te odlučuje da joj pomogne u traženju. Zeynep pokazuje Halilu određene fotografije i jedan fotoaparat u kojem su slike iz 2009. godine, ali ta godina je bila stresna za njenu porodicu i nisu mogli da izrade slike. Nakon što Zeynep pronađe sliku svog dede, Halil ostaje i uzima fotoaparat kako bi pronašao nešto o određenom datumu. Čanan govori vest da Halil traži dokaze o određenoj godini i događaju koji misli da je lažan, Asu i Songul. Songul je već odlučila da se pobrine za ovo, jer ako Halil pronađe istinu, nikome neće biti dobro, sem Zeynep. Halil ima poteškoće da prebaci slike sa aparata na laptop, te odlučuje da zove Erena kako bi to neko uradio. Songul odlazi kod Halila u kancelariju i pita ga kako je, jer se ne viđaju često, iako žive zajedno. Ona vidi da Halil radi, ali odlučuje da ostane pored vrata kako bi čula njegov razgovor. Eren dolazi u vilu, ali tada Songul unajmljuje čovjeka koji će se rešiti Erena kada izađe iz vile, jer fotografije iz tog aparata ne smeju dospeti u Halilove ruke. Alper zove Zeynep na večeru kako bi se odužio za pomoć koju mu je pružila, ali Zeynep odlazi da pita Halila za dopuštenje. Halil govori da je to njena odluka i moli se da Zeynep ne prihvati poziv. Zeynep prenosi Halilu da je možda najbolje da odlože večeru, jer Halil nije baš bio ljubazan kada je čuo za ovo. Alper tada odlučuje da ode kod Halila u kancelariju i pita ga zašto on ne dozvoljava Zeynep da izađe, te ako mu je neprijatno,
neka mu kaže. Halil prilazi Alperu, govoreći da mu jeste neprijatno. Halil govori Alperu da mu je neprijatno, jer je Zeynep njegova radnica i ne želi da pravi probleme nakon večere sa njim. Alper shvata šta Halil želi da kaže, ali on govori da se promenio i nije više ista osoba kao pre. Zeynep ulazi u tom trenutku, a Alper kaže da je sve spremno i da mogu krenuti na večeru. Zeynep još uvijek stoji u mestu te pogleda Halila, govoreći da njega nije bilo, ovaj plan ne bi uspeo. Alper tada predloži Halilu da i on krene sa njima na večeru, ako želi, na što Halil pristaje. Odlazimo kratko na situaciju između Hakana i Ferihe. Hakan čak počinje da sanja o tome kako Feriha odlazi sa drugim čovjekom, a njega ne želi ni da pogleda, te odlučuje da ode kod njena vrata. Feriha otvara Hakanu vrata, a on joj govori da ne ide sa tim čovjekom. Feriha se zapita na šta Hakan misli, jer nijedan čovjek ne postoji u njenom životu, i govori Hakanu da ode. Njena baka sve to gleda i smeje se, jer njen plan ide dobro, da odvoji Ferihu i Hakana. Halil, Zeynep i Alper odlaze na večer u jednom luksuznom restoranu, gdje je Alper zakazao mesto. Alper predlaže da uzmu specijalitet za koji on već pitao kuvara, ali Halil govori da neće to uraditi. Alper se zapita zašto, a Halil govori da je Zeynep alergična na tu hranu. Zeynep se oduševi Halilovim zapažanjem i da se još uvijek seća toga. Nešto kasnije, ovdje vidimo da Halil i Alper prenose neke stvari iz prošlosti jedan drugome i situacija nije više toliko prijatna. Alper govori da Halil ovdje ne bi bio bez njegovog oca Muslima i da je u njegovom životu sve ili crno ili belo. Halil tada pogleda u Zeynep, govoreći da je u pravu i da bi trebao u život uneti više lepših stvari, misleći na Zeynep. Tulaj dolazi kod Selme u sobu, govoreći joj da za sutra spremi jedan specijalan doručak, jer dolazi važan gost iznenađenja. Alper saopštava vest da je odlučio da se preseli u ovaj grad. On pogleda u Halila, govoreći da on sigurno zna zašto se preselio, jer od kada je došao, neke stvari su mu se jako svidjele, misleći na Zeynep. Žena koja drži restoran dolazi da se pozdravi sa Zeynep i ona govori kako je došla do ovoga samo zbog uticaja porodice Aslanli. Omer joj je dao stipendiju i njen san se ostvario. Halil još uvijek dobije informacije o tome kako je porodica Aslanli dosta uticala pozitivno na živote drugih ljudi i njegovo razmišljanje se polako menja. Alper vidi da su Halil i Zeynep blizu jedno drugog i da se njihove teme razlikuju od onoga što on misli. On odlučuje da pokvari ovu situaciju time što, slučajno, isprlja Zeynepinu haljinu. Zeynep odlazi u toalet, a Halil govori Alperu da ne preteruje, jer zna da će mu onda izaći pred oči sa drugim stavom. Zeynep se vraća, govoreći da ne može da opere fleku i da želi da ide kući, što Halil također želi, te se svi zajedno vraćaju. Sutradan ujutru, Halil dobija vest koja ga naljuti, a to je da je neko uspeo da polupa fotoaparat i da je sada teško doći do fotografija, ali Eren će uraditi sve što je u njegovoj moći da dođe do cilja. Songul tu vest prenosi Čanan i Asu, te govori da sada nemaju za šta da se brinu. Asu govori Čanan da ako njen plan sa Alperom uspe, neće morati da rade više za ovu porodicu. Nešto kasnije, Eren dolazi u Halilovu kancelariju sa dobrim vestima da je uspeo da dođe do slika, iako je aparat polupan. Halil gleda fotografije i vidi da na njima nedostaje Zeynep i njena majka. On sebi govori da je imao lažnu nadu da je Zeynep nevina, ali tada se ona pojavljuje na vratima.